रानीगंज के कृति व कल्लोल प्रेक्षागृह में रविवार को आवृत्ति अकादमी रानीगंज का छठा वार्षिक समारोह एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम धूमधाम से आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में रानीगंज के विधायक तापस बंदोपाध्याय, रानीगंज 2 नंबर बोरो चेयरमैन मोहम्मद मुजम्मिल शहजादा समेत कई प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। स्वामी सुब्रत नंद जी महाराज, रानीगंज के पूर्व नगर प्रमुख गौतम घटक, वरिष्ठ समाज सेवी प्रदीप कुमार नंदी, सलील कुमार सिन्हा, बलराम राय, गोपाल आचार्य, रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रोहित कुमार खैतान, शिक्षिका रीता घोष, कृति व कल्लोल के अध्यक्ष जगन्नाथ राय और विश्वनाथ बंदोपाध्याय समेत अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में अकादमी के छात्र छात्राओं ने एक के बाद एक विभिन्न कवियों की कविताओं का संकलन प्रस्तुत करते हुए अपनी शानदार आवृत्ति प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर 13 अप्रैल को आयोजित सारा औद्योगिक क्षेत्र आवृत्ति प्रतियोगिता में सफल रहे 40 प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही अकादमी के आंतरिक प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त करने वाले 40 छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त मंच से 60 लोगों को रथिन घोष स्मृति स्मारक सम्मान प्रदान किया गया और 45 आवृत्ति प्रेमियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। पूरा कृति व कल्लोल प्रेक्षागृह दर्शकों से खचाखच भरा था और सभी के बीच उत्साह का माहौल देखने लायक था। कार्यक्रम के मंच से अनेक विशिष्ट व्यक्तियों ने अकादमी के विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। আমি গুরুজনকে আমি প্রণাম জানাই, সবাইকে ভালোবাসা নমস্কার। সর্বপ্রথম আবৃত্তি টিম অভিজিৎ আন্ডারে যে টিম আবৃত্তি কাজ করে যাচ্ছে, এটা খুবই দারুণ কাজ। कोई भी समाज, कोई भी शहर, कोई भी देश अपनी भाषा और अपनी संस्कृति से दूर होकर बच नहीं सकता है। अगर नए जो हमारी जनरेशन है जो सामने आ रही है, उसको हम लोग अपनी संस्कृति से जोड़कर नहीं। আমার সম্মুখে আমার বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রণাম, মা ভাই বোনেদের আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ভালোবাসা আর ছোট্ট প্রজন্ম যারা আমাদের দেশের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, তাদের প্রতি এক লাখ ভালোবাসা এবং আশীর্বাদ। আবৃত্তি অভিজিৎ যে কাজটা করে যাচ্ছে, আবৃত্তি করার মধ্য দিয়ে আজকের যে শিশু, স্বামীজির কাছে প্রার্থনা করি যেন সুস্থ থাকুন, এটাই আমার কাছে, আর আনন্দে থাকুন এবং এই যে সুন্দর একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রানীগঞ্জ আবৃত্তি একাডেমি, এটা যেন মহিলু রূপ ধারণ করে আমি তার ঠাকুর মা স্বামীজির কাছে। ছোটরা তো নয়, তারা শুধু কবিতা করতে এসেছে এখানে, তারা একদমই এসব ভালোবাসে না। তা হলেও আমাদের বলতে হবে, আমাকে বিশেষ করে বলতে হবে এই কারণে যে আজকে যে এই যে আমাদের শুধু আবৃত্তির অনুষ্ঠান এবং শুধু আবৃত্তির জন্য যে এই এত পুরো এই হলটি, এই প্রেক্ষাগৃহটি একবারে কানায় ভর্তি, আমার খুব ভালো লাগছে। এবং শুধু আমাদের ক্যান্ডিডেটরা এবং দর্শকরাই শুধু নয়, যারা আমার পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাদের সকলকে আমি আমার শুভেচ্ছা করছি এবং সকল ছাত্রছাত্রীদের আমি আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। যারা কৃতি হয়েছে তাদের তো শুভেচ্ছা আমার রইলই, যারা কৃতি হন নাই তাদেরও আমি আগামী দিনে শুভেচ্ছা জানিয়ে রাখছি, তার কৃতির পথে এগিয়ে চল। আজ শুভ সন্ধ্যায় উপস্থিত হয়েছি, সেদিন মতো অত কোনো বক্তব্য করবো না, একটু হাঁটাহাঁটি করবো, কারণ তোমরা সমস্ত অপেক্ষা করছো। আমাদের কবিগুরু বিশ্বকবির জন্মদিন হচ্ছে 25শে বৈশাখ এবং তার এক পক্ষকাল পরেই কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন। এই দুই জন্মদিন। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।